What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, guys, is math challenge. Yes. Okay, guys, Okay, guys. bibigyan ko kayo, guys, ng 150 Sagot na lang pesos. pa, sagot Saan na. mananalo? Ha? Sagot na lang. Ha? Sagot na lang. Anong sagot? Ha? Dapat answer. Hindi. Yes, with ako, ha? Napapa-English ako. Okay, so, kung sino yung mananalo, guys, bibigyan ko ng 150 pesos. Okay. So, 1 to 10 tayo, guys, ha? 1 to 10. Basic lang naman to, kaya hindi kayo masyadong mahihirapan. 88 times 3. 24. Ha? 88 times 3. Game? 88 times 3. 88 times... 88 times 3. Ano ka ba? 88 times 3, 84. Ay, 264 is correct, mama. Jutang. Lutang. Sabi ko siya ni Mama, ay, akala ko to na yan. Game. Sabi ko, 24 noong una. Mama, meron ka ng 1 point? 1 point. 1 point. 91 times 4. Game? 360! Mali! Wrong. 364! Is correct. 364 Saya-saya Okay. ka dyan, ah. Saya-saya niya. Ang saya-saya pa. Mali Okay. pala yun. Game. 4 times 1 pala. 112 times times 4. 112 448! Mali! is correct. Mali ka dyan. Okay? Gulat siya eh. Gulat si Mama. What ilan to? 1 to 10. Oh. 2 points, Mama. 1, Hana. Tatambakan kita. 55 times 6. Wait lang pa kasi. 55 times 6. Ano, 300. 330! 336 daw. Wrong, Hana. Mali ka. Ano, Mama? 330. Is correct. Eh, bakit naging may 6 by Ba? 6 times 5, 6? Okay, Mama, 36? 3. Game. 90 times 5. 90 times 5 450! is correct. Nakakainis. 4, Mama. Sila na 4 na ako. Hindi Hana. ako mahina. 1. Abagan. 1. 1 ka pala. 80 times 80 times. 7. Papa eh. 560! Si Mama pa, ginagaya yung tono ko. Is correct. Ano ba yun, Hana? 5-1. Tambak na to, guys. 5-1 na, Hana. What Sinasabi ko sa inyo. happened, Hana? Mm. 66 times 8. Ang bilis ni Mama sumagot. Ano nangyari sa'yo, Hana? Hana! 528! Mama, dali. 528 is correct. Hindi ako makasolve kay Mama. Okay. Nasabi ko sa'yo. 6-1. Madali lang. Request ni Hana. Wait Okay. lang, wait lang. 8 times 9. Madali lang talaga. 8 times... 72! 72 is correct. Wait lang kasi. Wait, alam nyo kasi, guys. Memorize ko yung ano. Can you Okay. stop? Agent table. Sa Okay. ulo ko din. Mama, meron ka ng 7. Hana, 1 pa din. Recite mo nga. Mapuntagal mo. 1 to 20. 23 times 9. 23 times 9. Oh, 207! Is Bagal correct. mo talaga magbilang. Okay lang ka na, Mama? 8 na ba ako? 8 na. Okay, 8-1. Okay, 8. 8-1! Okay, Diyos Mama, ko. mga papasiguro, baka matalo ka pa ni Hana. Ay, Okay? bagay. May Okay. magic yan eh. So, plus tayo para makahabol si Ay, Hana. Hello, grabe. Game? 10 plus 10! 20. Oh, bakit sagot lang? Hindi pwede sagot lang, Hana. Ah, wala Okay. ko. 20, Mama, is correct. Ang bagay. Wala kasing tinta. Kasi may Okay. solution. May solution dapat. Mama, meron ka ng 9 points.
5 plus 6. Lock! Wait lang! 11. 11 is correct. Dinadaya mo ko. Hindi pa ako tapos eh. 9-2. Makakahabol pa kaya guys si Hana o hindi na? Stop na kaya natin to. Okay, so 17 times 2. Ha? 17 times 2. Ayan na. 19. 19 is correct. Bakit 19? Ay, ba't 19? Sabi mo plus. Times. Times! Sabi mo ano? No. Plus naman tayo. Times. Gay, ano kayo pa yan? 3! 34! 34 is correct. Sabi mo kasi plus. Akala ko dito tayo. Ana, dapat nakikinig ka kasi sa sinasabi ko. Siyempre, sabi Okay. mo kasi plus tayo. Kasama sa challenge yun na kailangan malito ka. Grabe. Okay, mama. Congratulations, mama. Ikaw pa rin, mama, ang nanalo ng Math Math Challenge. Pero talo ko yan sa ano guys. Okay, Basic lang mama. guys ang alam ko guys ha. Baka Mama, kala nyo tanggapin. magaling talaga ako sa math. Tanggapin mo, mama, ang Kanina ko. Hahamunin nyo ako. 150 pesos. Thank you guys. Grabe. Thank you guys. Yun guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang aming video. Thank you so much. See you next vlog. Bye-bye. Subscribe.